ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आजिर भिडियो आम कहिबा कि आपणक पई वर्तमान समय रे शनिंकर स्थिति किपरि रहिबो। तो 24 आउ 25 वर्ष रे आपणकर शनिंक 7.5 रो प्रभाव किपरि रहिबो। ए शनि 7.5 प्रभाव आपणक जीवन रे केबे सरिबो। आउ आपणक गोटे भल सूत्र विषय कहिबा जहाको आपण पालन करिकी जानी पारिबे कि शनिंक 7.5 प्रभाव आपणक पई शुभ रहिबो कि अशुभ रहिबो। वर्तमान स्थिति रे आपणक जीवन रे जहा भी घटना परिस्थिति समस्या बनी रहिछि कि आपणकर से सब रे कोन लागि के रहिबो किछि परिवर्तन हेबार संभावना बनुछि विशेष रूप रे। तो सेति पई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करंतु नहीं। पूरा सिंपल वे रे आमे आपण मानको एठी कहिबु कि 2025 पर्यंत आपणक जीवन रे कोन घटना घटिबो। जेबे शनिंक 7.5 विषय रे बा 2.5 विषय रे कहि थाए तो शनिंक ना आसीबा द्वारा बहुत व्यक्तिंक विषय रे डर आसी थाए कि शनिंक 7.5 बा 2.5 सारिछि। तो स्थिति आपणक पई नकारात्मक हेबो। शनिदेवंकर 2.5 बा 7.5 द्वारा व्यक्ति द्वारा करा जाइथिबा तार कर्मर पूर्ण फल प्राप्त होइथाए, चाहे ताहा अशुभ हेउ किंबा शुभ। जदि विशेष भाव कहिबा कि व्यक्ति जीवन रे शनिंक 7.5 अर्थात 2.5 रो प्रभाव किपरि रहिथाए कि जानिबा आपणक पई 2.5 चलिछि कि 7.5। तो ए 7.5 रो प्रभाव आपणक जीवन रे चालुछि। तो विशेष भाव जदि कहिबा आपणक पई शनिदेव वर्तमान समय रे आपणक लग्न रे चालुछंती। तो शनिदेवंकर द्वितीय 7.5 रे द्वितीय फेज बा चरण आपणक लाइफ वर्तमान सुधा चालुछि। ता सहित शनिकर जो 7.5 रहिछि कष्टकारी मध्य रहिताए। ता सहित जदि कहिबा बहुत किछि आपणक जीवन रे परिवर्तन मध्य एहा नै कि आसीथाए। तो ए कथार क्लियर होई जांतु। ता सहित कहिबा कि आपणक लाइफ रे 2024 रु नै 2025 अर्थात 29 मार्च 2025 पर्यंत शनिकर द्वितीय फेज आसीबो कोन परिवर्तन नै कि आसीबो। तो शनिदेव आपणकर स्वामी बनंती। तो विशेष रूप रे आपणकर लग्न रे रहिबे। तो बाणी रे परिवर्तन आपणको अवश्य देखिबा को मिलिबो। आगको आसुतबा टाइम रे आपणकर स्वास्थ्य रे बड़ चेंजेस देखिबा को मिलिबो। स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपणकर समाप्त होई जिवो। स्वास्थ्य ऊपर लगातार जदि आपण खर्च करिवे तो से खर्च रे कमी आपणको अवश्य देखिबा मिलिथाए। तो शनिदेव 2024 रे निजर राशि परिवर्तन करुनाहांती कि एमिति स्थिति देखा जाए कि आपणको पई 2024 रु मार्च 2025 पर्यंत व्यक्तिगत स्थिति पई समय भल रहइबो। ता सहित आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल मध्ये बढ़िबो कारण शनिदेव आपणक राशि रे स्वामी बनंती। तो ए स्थिति आपणक पई भल रहइबो। ता सहित स्पष्ट करिबा कि शनि को कृपा रु आपणक जीवन रे रखंतु कि जानुआरी रखिबो। आपणकर दाम्पत्य जीवन बहुत ही भल रहिबो। आपणकर व्यापार रे जो गति करुथिले तो व्यापारिक जीवन रे आपणको स्थिति भल रहिबो। 30 जून रु नै कि अक्टोबर पर्यंत स्थिति आपणको पई बहुत भल रहिबो। प्रतिटी स्थिति रे आपण सफल रहिबो। ता सहित धीरे धीरे करी आपणको वाणिज्य रे जहा भी परिवर्तन थिला व्यापारिक जीवन रे जहा गति थिले तो 30 जून रु अक्टोबर 2024 तो स्थिति आपणक पई भल रहिबो। इंडिविजुअली जदि किछि काम करूछंती निजर व्यवसाय करूछु तो संघर्ष पर आपणको सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। शनिक 7.5 रे विषय जदि विशेष रूप रे कहिबा तो आपणको जीवन रे शनिक 7.5 रो प्रभाव बा 2.5 रो प्रभाव एथि पई आसीथाए कि बड़ प्रभावशाली ग्रह। तो गोचर ऊपर जदि कहिबा आपणकर 7.5 रो प्रभाव सारिछि विशेष रूप रे तो आपणक पई परिस्थिति मिलिबो। ता सहित 2024 रु नै 2025 पर्यंत पहाड़ जोग मध्ये बनिबो। धन सुख मिलिबो। या सहित परिस्थिति आपणक पई उत्तर करिबे। ता सहित आपणक पई जनवरी रु नै कि एप्रिल रे
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥିତି ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆସି ଆଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତା ସହିତ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ 50 ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କ 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସକୁ ଦେଖିବେ ତ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସରେ ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କି ଆପଣ ଅଳସୁଆମୀକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହ ପରାକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୁରା ସାଥ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ, ତ 7 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲା। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଆଲିଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବିକତା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରହିବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ବସିକି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଶନିଙ୍କ ଅଢ଼େଇଆ ବା ହାଇ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ଭଲ ରହିବ। ଶନିଙ୍କ 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ତ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ଅନୁଭବ ହେବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଆପଣ ଏଫର୍ଟସ୍ ପକେଇବା ଆଉ ସେ ଏଫର୍ଟସର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ସବୁ କମଜୋର ହେଇଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଗତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଯିବେ, ଆଉ ବିଦେଶରେ ଜଡ଼ିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର କୌଣସି ମାମଲା ଚାଲୁଛି, ସେ ସବୁ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଟନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ବିବାହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଜାତି ବା ଜାତିକା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 24 ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।